दोस्तों कैसे हैं हम सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज से इंशाल्लाह हम इस ड्रामा के लॉन्ग रिव्यूज़ का आगाज़ करेंगे। पहले मैंने इस ड्रामा के छोटे मोटे रिव्यूज़ किए थे, लेकिन इस ड्रामा की रिव्यूज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इस ड्रामा के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ड्रामा के अंदर क्या कुछ हुआ है। तो आज से ये रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो गया इस ड्रामा का। ये हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है। जी हाँ गाइज, हम किसी और के नहीं, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल बुलबुले की। और इसका सीज़न 2 जो है काफ़ी देर से आ चुका है, और इसका सीज़न 2 का भी एपिसोड 371 जो है वो आपके सामने आ चुका है। अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं 29 अगस्त 2026 को इसका एपिसोड नंबर 371 देखने को आपको मिलेगा। कहाँ पर आप देख सकते हैं, ड्रामा कब कब आता है, सब कुछ आज की डिटेल वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की शानदार वीडियो को टाइम वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। बाकी ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। कहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप जल्दी से वीडियो को पहले लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जब भी आपके लिए इस तरह की जो है मैं आपके लिए रिव्यूज़ वीडियोज़ लेकर आऊँ तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मैं बुलबुली ड्रामा की आज बात करूँगा। आज हम बुलबुली ड्रामा के सीज़न 2 के एपिसोड 371 की बात करेंगे। नबील आयशा उमर का ड्रामा है, 29 अगस्त 2026 को आया है। कहाँ पर आज ड्रामा देख सकते हैं, तो गाइस ये ड्रामा आपको एयर बाय डिजिटल के ऑफिशियल टीवी चैनल पर देखने को मिल जाएगा हर हफ्ता वाले दिन रात को शाम को 6:30 बजे। लेकिन गाइस अगर आप ये टीवी पर ड्रामा नहीं देखते, आप यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं, और ये ड्रामा भी अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा हर हफ्ता को रात को 9 बजे। जी हाँ, ये हर हफ्ता रेगुलर ही आता है रात को 9 नहीं 7:30 बजे के करीब 7, 7:30, 8 बजे के करीब ये यूट्यूब पर आ जाता है। और 6:30 बजे एयर बाय डिजिटल के ऑफिशियल टीवी चैनल, और 6:30, 7 बजे 7:30 या 8:30 के बाद ये के दरमियान में ही किसी भी टाइम आपको एयर बाय डिजिटल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा देखने को मिल जाता है। बात करें बुलबुल ड्रामा की, तो दी अल्टीमेट लाफ रियॉट इज बैक अगेन विद मोर फन एंड कॉमेडी देन ever before with Bulbul season 2, having a new situations, new interactions, new insights in sentences and new consequences. रिटर्न इस ड्रामा का राइटर है, वैसे तो बहुत सारे राइटर है इस ड्रामा के, लेकिन इस ड्रामा के इस एपिसोड का राइटर है सबा हसन, डायरेक्टर है राना रिजवान। कास्ट इस ड्रामा का वही है 4 पॉइंट, पहले 4 लोगों की कास्ट थी, फिर 6 लोगों की हो चुकी है, बल्कि 7 लोगों की आप कह सकते हैं हो सकती है होगी है। पहले नंबर पर है नबील, जो कि मेन ही है नबील, जिसके अंदर रोल भी उसका नबील है। दूसरे नंबर पर आयशा उमर है एज़ खूबसूरत है, फिर है हिना दिल पजीर एज़ मोमो, जो कि मेन सबसे मेन है। उसके अलावा महमूद असलम है एज़ महमूद असलम। उसके अलावा अशरफ खान और शगुफ्ता एजाज, ये 2 नए करैक्टर है, जोजी और दूसरा जो इसका हामिल होता है जोजी का। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार है और ये बुलंदियों को छू रहा है। हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और इस ड्रामा की डिमांड बहुत ज़्यादा है। एयर बाय डिजिटल का ये ऑफिशियल ड्रामा है। बात करें एयर बाय डिजिटल की, तो एक्सप्लोर द बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, टेलीफिल्म एंड शॉर्ट फिल्म ऑल इन वन प्लेस, फ्राम ग्रैपिंग नैरेटिव्स एंड heart-pounding plots to soulful music and unforgettable performance. We began you to fitness entertainment. Watch the latest hits, trending serials and top-rated Pakistani TV shows that will keep you hooked. Do not miss unexclusive content including full episodes, OSTs and more. Subscribe now for unlimited access to the best Pakistani entertainment only here. बात करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बिगेस्ट फ्लिक फ्रॉम एयर बाय डिजिटल की, तो ये है इज़ अ हब ऑफ एक्सपेंशन एंड अनइंटरप्यूटेड एंटरटेनमेंट. यू कैन वॉच क्वालिटी ड्रामाज विद रिलेटेबल स्टोरीज, साउंड ट्रैक्स, टेलीफिल्म एंड लॉट मोर HD कंटेंट. तो इनका आप ऑफिशियल TV चैनल का विजिट करके सब कुछ जान सकते हैं, ये इन्होंने हमारे यहाँ पर बताया है। बात करें इस ड्रामा की, तो इस ड्रामा के इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो एपिसोड के अंदर काफ़ी सारे मज़े की चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूँ कि ड्रामा की मेन स्टोरी किसके मुताबिक थी। तो इस किस्त बुलबुले के सीज़न 2 का मरकज़ी ख्याल एक मज़ाहिया अगवा की सूरत हाल है, और जिसमें मरकज़ी किरदार शामिल है। अहम वाक़या दर्ज है अगवा की वारदात। एक शख्स घर में दाखिल होता है और ख़ानदान की बंदूक के ज़ोर पर अमाल गमाल बनाकर 10 लाख रुपए, तो वही है 4 पॉइंट, पहले 4 लोगों का थी, फिर 6 लोगों की हो चुकी है, बल्कि 7 लोगों की आप कह सकते हैं हो सकती है होगी है। पहले नंबर पर है नबील,
جو کہ مین ہی ہے نبیل، جس کے اندر رول بھی اس کا نبیل ہے. دوسرے نمبر پر عائشہ عمر ہے ایز خوبصورت ہے. پھر ہے ہینا دل پذیر ایز مومو جو کہ مین سب سے مین ہے. اس کے علاوہ محمود اسلم ہے ایز محمود اسلم. اس کے علاوہ اشرف خان اور شگفتہ اعجاز، یہ دو نئے کریکٹر ہے، جورجی اور دوسرا جو اس کا حامل ہوتا ہے جورجی کا. تو یہ ڈرامہ کافی زیادہ شاندار ہے اور یہ بلندیوں کو چھو رہا ہے. ہر ایپیسوڈ پر ملینز آف ویوز آتے ہیں اور اس ڈرامہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اے آر وائی ڈیجیٹل کا یہ آفیشیل ڈرامہ ہے. بات کریں اے آر وائی ڈیجیٹل کی تو ایکسپلور دی بیسٹ پاکستانی ڈرامہ، اوریجنل ساؤنڈ ٹریک، ٹیلی فلم اینڈ شارٹ فلم آل ان ون پلیس. فرام گریپنگ نیریٹیوز اینڈ heart-pounding plots to soulful music and unforgettable performance, we began you to fitness entertainment. Watch the latest hits, trending serials and top-rated Pakistan TV shows that will keep you hooked. Do not miss on exclusive content including full episodes, OSTs and more. Subscribe now for unlimited access to the best Pakistan entertainment only here. بات کریں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بگیسٹ پلیک فرام اے آر وائی ڈیجیٹل کی تو یہ ہے از اے ہب آف ایکسپینشن اینڈ انٹرپیوٹیڈ انٹرٹینمنٹ. یو کین واچ کوالٹی ڈراماز ود ریلیٹیبل اسٹوریز، ساؤنڈ ٹریکس، ٹیلی فلم اینڈ لاٹ مور ایچ ڈی کنٹینٹ. تو ان کا آپ آفیشیل ٹی وی چینل کا وزٹ کر کے سب کچھ جان سکتے ہیں. یہ انہوں نے ہمیں یہاں پر بتایا ہے. بات کریں اس ڈرامہ کی تو اس ڈرامہ کے اس ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے. تو ایپیسوڈ کے اندر کافی زیادہ مزے کی چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو تھوڑا بہت گائڈ کر دوں کہ ڈرامہ کی مین سٹوری کس کے مطابق تھی. تو اس قسط بلبلے کے سیزن 2 کا مرکزی خیال ایک مزاحیہ اغوا کی صورتحال ہے اور جس میں مرکزی کردار شامل ہے. اہم واقعہ درج ذیل ہے. اغوا کی واردات، ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور خاندان کی بندوق کے زور پر گمال بنا کر 10 لاکھ روپے تمام مانگتا ہے. بائی دا وے یہ فنی ایس ڈرامہ ہے، سب سے زیادہ چلنے والا فنی ڈرامہ ہے پاکستان کی ہسٹری کا. نبیل اور محمود مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں لیکن صورتحال کشیدہ ہوتی جاتی ہے. تمام مداخلت محمود کی والدہ پولیس کو بلا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں انسپیکٹر بٹ کی آمد ہوتی ہے جو مزید افراتفری اور تناؤ پیدا کرتا ہے. تاوان کی کوشش، خاندان کی جانب سے پیسے جمع کرنے کی کوشش کے باوجود بشمول پاپا جی کو کال کرنا اغوا کار اپنے مطالبے پر قائم رہتا ہے. حقیقت کا انکشاف یہاں سے ہوتا ہے کہ کان کے اختتام پر خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا اغوا کا ڈرامہ نبیل نے ہی رچایا تھا. 10 لاکھ روپے تمام مانگتا ہے. بائی دا وے یہ فنی ایس ڈرامہ ہے، سب سے زیادہ چلنے والا فنی ڈرامہ ہے پاکستان کی ہسٹری کا. نبیل اور محمود مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں لیکن صورتحال کشیدہ ہوتی جاتی ہے. تمام مداخلت محمود کی والدہ پولیس کو بلا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں انسپیکٹر بٹ کی آمد ہوتی ہے جو مزید افراتفری اور تناؤ پیدا کرتا ہے. تاوان کی کوشش، خاندان کی جانب سے پیسے جمع کرنے کی کوشش کے باوجود بشمول پاپا جی کو کال کرنا اغوا کار اپنے مطالبے پر قائم رہتا ہے. حقیقت کا انکشاف یہاں سے ہوتا ہے کہ کان کے اختتام پر خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا اغوا کا ڈرامہ نبیل نے ہی رچایا تھا اور منصوبہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں سب لوگ دھوکہ دہی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیوی خوبصورت کے باپ سے پیسے ہٹا سکے کیونکہ وہ دونوں کام تو کرتے نہیں، اسی طرح وہ پیسے کماتے ہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے شوہیاں کر کے. This episode of the Bulbul season 2 revolves around a comedic kidnapping situation involving the main characters. Key events included بات کریں the funny kidnapping. A man enters the house and holds the family at gunpoint demanding a ransom of 10 lakh PKR. Nabil and Mahmood try to negotiate but the situation escalates as the kidnapper keeps them trapped. The failed interventions, Mahmood's mother calls the police leading to the arrival of Inspector Butt, which creates further chaos and tensions. The ransom, despite the family attempts to arrange the money, including calling Papa Ji, the kidnapper remain firm on her demand. They reveal in the final act the family discovers that the entire kidnapping plot was a ruse orchestrated by Nabil. As a result, the situation ends with the one feeling decided and frustrated. تو اس ڈرامہ کی اس ایپیسوڈ کے اندر جو ہے اچانک
نبیل اور جو ہوتا ہے اسلم محمود وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو اس کی بیوی خوبصورت سے کہتی ہے کہ یہ کون مل جاتا ہے. بات کریں بلبل ڈرامہ کی تو دی الٹیمیٹ لاف ریورٹ از بیک اگین ود مور فن اینڈ کامیڈی دین ever before with Bulbul season 2, having a new situations, new interactions, new insights in sentences and new consequences. written اس ڈرامہ کا رائٹر ہے, ویسے تو بہت سارے رائٹر ہیں اس ڈرامہ کے, لیکن اس ڈرامہ کے اس ایپیسوڈ کا رائٹر ہے صبا حسن, ڈائریکٹر ہے رانا رضوان. کاسٹ اس ڈرامہ کا وہی ہے 4 پوائنٹ, پہلے 4 لوگوں کا تھی, پھر 6 لوگوں کی ہو چکی ہے, بلکہ 7 لوگوں کی آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتی ہے ہوگی ہے. پہلے نمبر پر ہے نبیل جو کہ مین ہی ہے, نبیل جس کے اندر رول بھی اس کا نبیل ہے. دوسرے نمبر پر عائشہ عمر ہے ایز خوبصورت ہے, پھر ہے ہینا دل پذیر ایز مومو جو کہ مین سب سے مین ہے. اس کے علاوہ محمود اسلم ہے ایز محمود اسلم. اس کے علاوہ اشرف خان اور شگفتہ اعجاز, یہ 2 نئے کریکٹر ہے, جو جی اور دوسرا جو اس کا حامل ہوتا ہے جو جی کا. تو یہ ڈرامہ کافی زیادہ شاندار ہے اور یہ بلندیوں کو چھو رہا ہے, ہر ایپیسوڈ پر ملینز آف ویوز آتے ہیں اور اس ڈرامہ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اے آر وائی ڈیجیٹل کا یہ آفیشیل ڈرامہ ہے. بات کریں اے آر وائی ڈیجیٹل کی تو ایکسپلور دی بیسٹ پاکستانی ڈرامہ, اوریجنل ساؤنڈ ٹریک, ٹیلی فلم اینڈ شارٹ فلم آل ان ون پلیس, فرام گریپنگ نیریٹیوز اینڈ heart-pounding plots to soulful music and unforgettable performance. We begin you to fitness entertainment. Watch the latest hits, trending serials and top-rated Pakistan TV shows that will keep you hooked. Do not miss unexclusive content including full episodes, OSTs and more. Subscribe now for unlimited access to the best Pakistan entertainment only here. بات کریں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے بگیسٹ پلیک فرام ایئر بائی ڈیل کی تو یہ ہے از اے ہب آف ایکسپینشن اینڈ انٹرپیوٹیڈ انٹرٹینمنٹ. یو کین واچ کوالٹی ڈراماز ود ریلیٹیبل اسٹوریز, ساؤنڈ ٹریکس, ٹیلی فلم اینڈ لاٹ مور HD کنٹینٹ. تو ان کا آپ آفیشیل TV چینل کا وزٹ کر کے سب کچھ جان سکتے ہیں, یہ انہوں نے ہمارے یہاں پر بتایا ہے. بات کریں اس ڈرامہ کی تو اس ڈرامہ کے اس ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوا ہے, تو ایپیسوڈ کے اندر کافی زیادہ مزے کی چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو تھوڑا بہت گائڈ کر دوں کہ ڈرامہ کی مین سٹوری کس کے مطابق تھی. تو اس قسط بلبلے کے سیزن 2 کا مرکزی خیال ایک مزاحیہ اغوا کی صورتحال ہے اور جس میں مرکزی کردار شامل ہے. اہم واقعہ درج ذیل ہے. اغوا کی واردات, ایک شخص گھر میں داخل ہوتا ہے اور خاندان کی بندوق کے زور پر گمال بنا کر 10 لاکھ روپے تمام مانگتا ہے. بائی دا وے یہ فنی ایس ڈرامہ ہے, سب سے زیادہ چلنے والا. نبیل نے ہی چایا تھا اور مسودہ بنایا تھا جس کے نتیجے سب لوگ دھوکہ دہی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیوی خوبصورت کے باپ سے پیسے ہٹا سکے, کیونکہ وہ دونوں کام تو کرتے نہیں, اسی طرح وہ پیسے کماتے ہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے شوہیاں کر کے. This episode of the Bulbul season 2 revolves around a comedic kidnapping situation involving the main characters. Key events included baat karein the funny kidnapping. A man enters the house and holds the family at gunpoint, demanding a ransom of 10 lakh PKR. Nabil and Mahmood try to negotiate, but the situation escalates as the kidnapper keeps them trapped. The failed interventions, Mahmood's mother calls the police, leading to the arrival of Inspector Butt, which creates further chaos and tensions at the ransom. Despite the family attempts to arrange the money, including calling Papa Ji, the kidnapper remain firm on her demand. They reveal in the final act, the family discovers that the entire kidnapping plot was a ruse orchestrated by Nabil. As a result, the situation ends with the one feeling decided and frustrated. تو اس ڈرامہ کی اس ایپیسوڈ کے اندر جو ہے اچانک نبیل اور جو ہوتا ہے اسلم محمود وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں تو اس کی بیوی خوبصورت سے کہتی ہے کہ یہ کون سا کاروبار تمہیں اتنی جلدی کیسے. الٹیمیٹ لاف ریورٹ از بیک اگین ود مور فن اینڈ کامیڈی دین ever before with Bulbul season 2, having a new situations, new interactions, new insights
in sentences and new consequences. written इस ड्रामा का राइटर है, वैसे तो बहुत सारे राइटर है इस ड्रामा के, लेकिन इस ड्रामा के इस एपिसोड का राइटर है सबा हसन, डायरेक्टर है राना रिजवान। कास्ट इस ड्रामा के वही है 4 पॉइंट, पहले 4 लोगों की कास्ट थी, फिर 6 लोगों की हो चुकी है, बल्कि 7 लोगों की आप कह सकते हैं हो सकती है होगी है। पहले नंबर पर है नबील जो कि मेन ही है, नबील जिसके अंदर रोल भी उसका नबील है। दूसरे नंबर पर आयशा उमर है एज़ खूबसूरत है, फिर है हिना दिल पजीर एज़ मोमो जो कि मेन सबसे मेन है। तो उसके अलावा महमूद असलम है एज़ महमूद असलम। उसके अलावा अशरफ खान और शगुफ्ता एजाज ये दो नए करैक्टर है, जोजी और दूसरा जो इसका हामिल होता है जोजी का। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार है और ये बुलंदियों को छू रहा है, हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और इस ड्रामा की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ARY डिजिटल का ये ऑफिशियल ड्रामा है। बात करें ARY डिजिटल की तो एक्सप्लोर द बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, टेलीफिल्म एंड शॉर्ट फिल्म ऑल इन वन प्लेस, फ्राम ग्रैपिंग नैरेटिव्स एंड heart-pounding plots to soulful music and unforgettable performance. We began you to fitness entertainment. Watch the latest hits, trending serials and top-rated Pakistan TV shows that will keep you hooked. Do not miss on exclusive content including full episodes, OSTs and more. Subscribe now for unlimited access to the best Pakistan entertainment only here. बात करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बिगेस्ट प्लेक फ्रॉम ARY डिजिटल की तो ये है इज़ अ हब ऑफ एक्सपेंशन एंड अनइंटरप्यूटेड एंटरटेनमेंट। यू कैन वॉच क्वालिटी ड्रामाज विद रिलेटेबल स्टोरीज, साउंड ट्रैक्स, टेलीफिल्म एंड लॉट मोर HD कंटेंट। तो इनका आप ऑफिशियल TV चैनल का विजिट करके सब कुछ जान सकते हैं, ये इन्होंने हमारे यहाँ पर बताया है। बात करें इस ड्रामा की तो इस ड्रामा के इस एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो एपिसोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़े की चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूं कि ड्रामा की मेन स्टोरी किसके मुताबिक थी। तो इस किस्त बुलबुले के सीज़न 2 का मरकज़ी ख्याल एक मज़ाहिया अगवा की सूरत हाल है और जिसमें मरकज़ी किरदार शामिल है। अहम वाक़या दर्ज है अगवा की वारदात। एक शख्स घर में दाखिल होता है और ख़ानदान की बंदूक के ज़ोर पर अमाल या गमाल बनाकर 10 लाख रुपए तमाम मांगता है। बाय द वे ये फनीएस्ट ड्रामा है, सबसे ज़्यादा चलने वाला फ़नी ड्रामा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। नबील और महमूद मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं लेकिन सूरत हाल कशीदा होती जाती है। तमाम मुदाखलत महमूद की वालिदा पुलिस को बुला लेती हैं जिसके नतीजे में इंस्पेक्टर भट्ट की आमद होती है जो मज़ीद अफरा तफरी और तनाव पैदा करता है। तवान की कोशिश खानदान की जन्म से पैसे जमा करने की कोशिश के बावजूद बशमूल पापा जी को कॉल करना अगवा कार अपने मुतालबे पर कायम रहता है। हकीकत का इंकशाफ यहाँ से होता है कि कान के अख्ताम पर खानदान को पता चलता है कि यह पूरा अगवा का ड्रामा नबील ने ही रचाया था और मुसव्वबा बनाया था, जिसके नतीजे सब लोग धोखाधड़ी और मायूसी का शिकार होते हैं ताकि वो अपनी बीवी खूबसूरत के बाप से पैसे हटिया सके, क्योंकि वो दोनों काम तो करते नहीं, इसी तरह वो पैसे कमाते हैं। ऑन हर्स डिमांड द रिवील in the final act, the family discovers that the entire kidnapping plot was a ruse orchestrated by Nabil. As a result, the situation ends with the one feeling decided and frustrated. तो इस ड्रामा की इस एपिसोड के अंदर जो है अचानक नबील और जो होता है असलम महमूद वो कारोबार शुरू कर देते हैं। तो उसकी बीवी खूबसूरत से कहती है कि ये कौन सा कारोबार तुम्हें इतनी जल्दी कैसे प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कहता है मुझे प्रॉफिट जो है हो रहा है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पीछे नबील की और महमूद के सोची समझी साजिश होती है। तो उनकी साजिश होती है मारिया थोड़ा थोड़ा दे रहा मैं अपने थाना लेंदा तेरे गंदे थाना नहीं लेंदा मुर्गे वाले हाथ नहीं मैं नहीं तेरे मुर्गे छाले लेंदा तो चिट्टा नहीं मैं हो जाता मैं माजा काला हो जाता। तो महमूद हम कहता है अच्छा जी जीजो बीवी दूसरे बंदे का की नाम होंदा है हमदा मुस्तकीम सिरात। तो इस तरह से ये ड्रामा फनी होता है और दोनों की लड़ाइयाँ होती हैं। बाद में भट्ट साहब आ जाता है लेकिन नबील पर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। तो नबील भट्ट साहब पुलिस वाला जो होता है उसको कहता है ओए भट्ट किधर आए हो। इस पर भट्ट गुस्सा करता है पुलिस वाला और कहता है ये क्या हुआ एकदम तुम भट्ट साहब से भट्ट पर आ गए हो। इस पर नबील कहता है पहले हम तुमसे मांगते थे लेकिन अब हम बहुत अमीर हो चुके हैं, हमें मुँह ना लगाओ।
تو اسی سسپینس کے ساتھ کہ آگے اس ڈرامہ کی فنی کریکٹرز کے اندر کیا کچھ نئی ڈیولپمنٹ ہوں گی. یہ شاندار ڈرامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس کا ایپیسوڈ 371 ایپیسوڈ کا سیزن 2 کا. باقی آپ کی رائے کیا ہے کمنٹس کے اندر ضرور بتائے گا. تھینکس فار واچنگ.